Philippines, hi Canada, and hello world. This is Shira May Signy, and I'm here with Princess for an interview, special interview for Mother's Day. Hello? Mic test, 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 mic. Accept na mag Oh, nice one. Hi, Shira! Hello, how How are are you? you? Mayo, good. I'm good. Maayo kayo. Nice ang atong adlaw karon. Right? Yes. Tugnaw sa gawas gamay, Tugnaw. pero Yeah, okay. because Yun, it's already spring. And so how's life? Pretty good. Padong nabalik sa trabaho after Aw. my 11 months of mat leave. Wow. So, balik na sad. It's exciting. Dili sad. Pwede mo hunong na lang. Hindi na mo trabaho dahil nga magdawat o kwarta. Pero, I need to. No. Yes. Yeah. So, mo ni siya day. Because sa akong season 1, it's more on motherhood. Kay bawat ka. Lagi padong. Padong na Congrats sad. Sunod. But I know that kanang nandiyo ka inspiring stories. I hope so. Inspiring. During So, motherhood and everything. What you and Irvin, di ba? Inyong mga challenges. So, mo to nga, nakarona gyud ko nga si Shara gyud ako interview kay inspiring kayo lang stories with Irvin, his husband. So, dahil 5 questions na ni siya. Sure, okay. I'll try to answer it. But thank you kayo, Daya. Why, Kay mo Bima? gyud kong accept nga magpa-interview gyud nimo. Why problema? Para makatabang sa uban, para to inspire you, some of the women there. Yeah. So, I'm willing to share my story. All right, Dai, let's start. Question number 1. So, Dai, can you take us back to the time when you were still waiting? What did that season look like for you, emotionally and mentally, like for you and Irvin at that time? Yeah, I mean, before Amara, so life was just simple for me and Irvin. No? Dira ra ang lingaw-lingaw, lami-lami, tanan dahil lingaw-lingaw. So, we were just living life the best way we could. Pero, kato nga time nga, because I got married, no? We got married way back in January of 2016. So, ana nga time, mga after a year or almost 2 years, getting pregnant or having a baby wasn't really in our top list. Wala pa gyud siya sa mga una kay mo lagi lingaw-lingaw pa, Yeah. bago pa gyud kay napamimi sa mga 20s ato nga edad. So unya ako pod thinking ato nga ang pagpanganak or pagpabuntis was optional for me. Like kanang murag anytime nga ganahan ko mabuntis or makunganak, naadayon ba? Kanang inana ra gani nga hunahuna. Kay before man go, 'di ba, sa salida gani mag-case ra itaw-taw na ni anak. So, for me it was that easy. Yeah. Pero wala pa dito na kuan ba, wala pa na hibaw-an later on pa nga the harder we tried getting pregnant, dito na ang challenges. So, naglisod na mi. So, mga a year of trying or almost 2 years na sad, nag-try me, wala gihapon. So, we decided nga moadto ko og OBGYN. So, just to, have check and then kanang peace of mind pod kung nayon say problema. And then that's the time we found out nga na ako'y PCOS. Oh, So, yeah. PCOS is PCOS, di ba na siya? polycystic ovarian syndrome. So, kung unsam gani na, i-search na lang siya. So, mao na siya. Pero napa mo sa Cebuan in Taiwan? Na pa may sa Philippines o Okay. Cebu. Pero ato nga time, pagkaibaw na ko nga nakoy PCOS, wala jud ko nag-ingon na alarm or na hadlok because I was thinking it was just a normal nga hormonal imbalance yes. or unsa. Pero ingon man gud ang uban nga makuran ra na or maayo ra na ana uban. So and then nag-try na ko og medication pero wala nahitabo. Until such time nga na Irvin got an offer gikan sa Canada. So 2019 of September of 2019 nangari mi sa Canada. So ang pagbuntis na sad is na pause Oh, yeah. for a while kay Career first. oo nya kuan sad new environment, new kanang chapter sa life na we needed to adjust pa sa bag-o nga trabaho ana. So ana sad siya na abot ko diri sa what's this akong trabahoan. I slowly gained friends na mga amiga, na close na ko ang uban. What year was that, like?
2019 to 2020 nanak yung mga friends no. So katong pagpabuntis kay nam ko I have friends nga dili pa buntis nya same sa akong edad. So ay wala man sila nagdali It's not a or big ana deal ba. yet. Oo. So mao to akong hunahuna okay ra pa di ay unya taon. But then imong mga friends slowly getting pregnant. So sa Pilipinas akong ka-batchmates mga nga buntis na. So I started to feel nga, oy, I think nga it's about time na to kanang paspas maghimo na no. So karon ni consider ni kuan ko decide ko og anhi ni sa OBGYN din kay it's free man tanan and all. So ni anhi ko mga 2021 ana siguro nga time almost COVID na to nga kanang peak sa COVID. So ni start ko mga check-ups na under pa ko atong ni try pa ko ato ganing i-check imong fallopian tube kay I underwent medications man nga makapabuntis na unta. So just to make sure nga walay ectopic na pregnancy mahitabo. So just to clear. Oo, for almost 2 years until pandemic during pandemic until nga nahuman na lang siya for 2 years and then by the time nga ni refer ako ang OB nga mag sana kanang in vitro ba? IVF na lang. That's gi-offer ko oh, mo na siya ang last option. Or not really the last one but mo'y option ato nga time. Kay wala naman ang katong medication ni epekto nako. So mo to and then that time actually we considered having IVF but it was just so costly. Kay it's not free here very in Canada. It's not free, I know, but in some provinces in Canada they offered partial kanang murag anang support ba. 50-50 like mga nana. Pero diri sa ato wala siya. So far sa akong pagkahibaw ha. So mao to and it would cost us like in a session it's so expensive nya. Dili ba minana kadagag kwarta day. So murag kato nga kuan option was a no. So for us bisag ganahan mi pero maglisod mi. So mao to nga kanang nihunong na lang mi and then kay wala naman jud koy chance nga mo adto pabalik sa OB nako kay man ti last niya nga referral. So ni try na lang mi in our own ways. So yeah and that time of kanang waiting and trying it was mentally kanang draining and it's so depressing. Yes, I would say pero kanang after na sa moment of waiting no nabuntis ko it was all worth it. Yeah. Was there a time nga ning give up na mo day? Like okay na na lang nga na. Not really give up but ni kuan na lang mi nga kamwat may. That's why we had Yugo. Yes. Nami Yugo. Yugo is their dog. Nami dog si Yugo kay we considered adoption. Yeah, we actually have a friend no kauban namo sa trabaho nga niingon gud siya cause she herself is kanang adopted. So niingon siya nga kanang tabangan ta mo kanang Canadian siya so she's very helpful to us man. So niingon siya nga tabangan ta mo kung ganahan mo. I could give referral inyo ana sa adoption ha. Yes. But dili pa ninyo feel. Nag-consider mi pero murag kanang kung papilion mi dinhi or sa Philippines, we would rather adopt someone from the Philippines. Pero paperworks and all, it was kanang kuan man, kanang hassle. Yeah, a lot of things that you have to do. So wala lang mini kuan sa. Pero moto, ingon sila nga, na nakasulti na mo nga, why not have a pet? Kay ang imo kunong stress and all sa thinking nimo nga mabuntis ka and pressure and all, mabaling kuno nimo mawala. So basin kunog makakuan. So that's why we decided to have Yugo. Pero mao gyapon we got Yugo 2022, 2023. So after pila pa ka years na sa gihapon. But did Yugo like help you with your stressors? Oo, very kanang huge help gyud si Yugo. Mao na nga baka advice po ko sa uban nga why get the dog first. try dog or any pet nga imong maganahan. Grabe na po din yung giagian day no for how many years? Like 2016 and then you got pregnant 2025 last year. 2024 kay 2025 mo ka nanganak ko. 2024 November of 2024 when I found out. Grabe. So, until 2025. Grabe. So kanang mga naay mga PCOS diha
Napadyo'y chance. Oo, kay ang uban nga maghibaw sila nga nasa PCOS nga mo na sila nga this is the end or dili gyud siya kay at first ako pang hunahuna kay it was just a mere kuan lang hormonal imbalance and then daghan nagsulti na ako nga serious na nga problem and all but it's kanang kuan man naman sila mabuhat ang mga OB Oh, yes. and medications and all makatabag man gihapon na ako gani diba? You just need to go to your OBGYN para ma-monitor sad mo bitaw, no? Okay, Dai, thanks for that. I know. So, Dai, this is the second question. So, how did you cope with triggers? Like, especially pag 2020, there are a lot of COVID babies, di ba? Okay. Nag-stop Bawal lumabas. So, wala yung gibuhat. So, at that time, there are mga COVID babies, daga nga buntis, baby shower, and all of that. So, how did you cope up with this? Actually, it wasn't easy. It's so difficult. Like, peer pressure Honestly. is really real. Like, kibaw na kay mga friends nga who are, like, not all, but some friends are insensitive. Oh. And not only that, your relatives who are inconsiderate. No, magsipong ka na. Uy, kanusa ka mabuntis? Uy, wala kay plano na buntis? Or unsa ni dinha, di ba? Actually, kanang deep, kanang behind my smile, nga imuhang itubag lang nga, ana, I was hurting. Kanang, sak dili na lalim ha. I was trying so hard. Me and my husband tried so hard, but wala lang jud yatag ba? Kanang murag para nila kay i-throw lang nila ng question out of kuan lang out of curiosity lang siguro or unsa pero wala sila kay baba nga unsa imong giagian na struggle. So beware of that. So did you just shrug it off and like actually kanang there was a time when naghilak gyud ka? Oh, every time like kanang makakita kog post ako friend nga oh nibuntis siya o kani siya nag baby shower na ando. I always like felt down. I felt sad. Pero kanang nakanindot lang pod sa ako because I kanang makatuo sa dili I'm a solid believer of kanang everything has a reason. Kanang me too. Kana bang everything has a purpose. Mo tuod jud kog ingon ana kay ambot ngano sad ka basta wala lang ko'y choice to I have to believe it pero kanang makaingon ko nga basin unya ra ko my time will come kanang inana lang so ma-divert na po na ako akong hunahuna and then I have a very supportive husband nga grabe gud ang tabang kanang he would kanang feel nga si Shera kay murag na down ni kay nabuntis ikuan din kung kuanon i-cheer up na tanan niya buhaton nga para lang gid ma-okay ko naay ka ng time ako ni share ninyo nakoy ka ng friend very close friend sa uban pa sa upat namo nami upat sila tanan nga buntis usa wala and then ingon ko nga nakoy ka ng kuan nga God ngayo jud ko ato ko nakahinumdum ko nga kung buntison man gani nimo siya unaha in town ko kaya I don't know how would I feel ba kung kani mabuntis magunsa na lang ko kanang pero kanang ayaw ko i-judge siya not being being selfish pero up until now nagpray pod ko nga mabuntis siya kay dili lalim pero ako lang to nga time is para lang di ko kay kiba ko kanang uban nga nangabuntis felt down felt sad ko pero dili gyud ingon ana kahit nga katong pinaka-close yun nako nga nauna og buntis so moto nayangyo gyud ko sa Ginoo and then nahitabo na buntis ko una karon buntis siya so nanganak og una and then siya buntis and so I am so happy and thankful to God nga yan ang gihatag. But speaking of Irvin Dai at that time kay maapektuhan man dyan ang husband, di ba? How did you saw Irvin at that time? Was he also struggling? Was he affected with all the comments? Actually, Irvin is really strong. Like, makaingon ko, grabe siya ka positive-minded. Kanang, pero naagyod, maka-feel good nimo nga, every time mag-check me og PT, day. I think it's kanang, kuana, I think ma-feel na ko nga naani. Igana na mo, wala. So, yeah, a lot of times nga disappointed me nga wala negative siya. So murag makakuan ko nga makita ko sa mata ni Irvin nga okay ra na ana. Pero ikaw mismo nga ikaw ba maka-feel kasi mong husband nga ganahan na gyud kayo siya pero kay sa iya pod friends siya na lang ang wala. Kana gangingon ana. Pero wala lang jud gihatag atong nga time. Pero kanang try lang pod gihapon ko nga
kanang okay ra ni May sunod na pod, try na pod sunod. Ipakita ra gyapon ako niya nga willing ko, naagyod ko, gusto jud ko nga naa ana. So pero di siya kaingon ba nga one-sided ra or. Do you remember the moment you found out you were finally pregnant? And what did that feel like? Oh yes, I could still remember. Very clear. Kato nga time, nag-decide ko kay na-delay ko. Pero, tungod kay na ako'y PCOS dahil, night times nga ma-delay ko. Ma-delay gyud ka. Kanang irregular gid ako ang period. Okay. So, at that time, ayun ko nga, mura mo ko na-delay og mga a week or two. But, my OB-GYN, I could still remember nga, ingon siya nga, mo check gani ka og PT kanang mga 2 weeks kay nadira ang mga result kay before man gud madelay lang kog 5 days one way PT dayon ko nya negative. So katong time ako ahawat lang kog 2 weeks and then mato pag PT na ko I could still remember Irvin was playing computer no. Ako siya gitawag kay nakulbaan man ko. Pagkakita na ko nga you were there inside the house both of you. Oo, nako sa CR siya nasa computeran pagkuan ko hala kay pag una ko may mag-PT ko siya sige pag-PT kay wala na lang lagi siya nag-expect pagkakita na ko nga 2 lines man may siya negative na sad anak ko pero di ko ba mixed emotion as in kulba hadlok kalipay nga wako kasabot nga nangurog ko nakahilak ko mo to pag dito ko mas nihilak pagkakita ni Irvin nga wa jud siya kahibaw sa iyang buhaton no and then nadagandagan sa Irvin pa ubos kay iyang gipakita nilang mama his parents were here man ato nga time so mo to ingon siya nga kanang mo buntis siya ana so karo ato nga kuan sige na mig nulo tinugod na kita kanang tinuuna ni for first time din ninyo nga positive first time wala pa miscarriages ana wala first time jud to nga nagdoble so mo din to nga kulang ano niya na nakasuwat man nga 3 weeks katong blue. Mahalon man nga. Katong blue. Katong istorya niya doon. Naisuwat. Naisuwat niya pala. Mauna dyan ni. So, karon mo to nga, ni message ko sa katong clinic para ma-confirm ba. Katong nga time. So, Irvin was like, di lang sa tamag ka ng kuwan sa tong hopes kay at not until madawat tong katong result sa lab. So, and then, we were driving going to Truro atong nga time and the staff ba ni message na ko nga, hey madam, kuwan. You're pregnant. Moto, super happy. And then, nakaahat o gastos Irvin. Kalipay pa, nag-shopping mo dito sa Truro. So, sa mong kalipay. So, super, super happy. Until now, dili pa magani, usahay ka ng mga tugmi, matami niya. Amara ka nang nagtog sa mga tapo. Maanap ni Irvin nga, dili pagid mo singkin maayos akong uno dito ka una kaysa una si Yugo ra tong tapad na si Yugo sa tiila na karon and then si Amara na si real person grabe for how many years ning agi na lag COVID maog yun pila na ka presidente mao sus daghan na kay problema pero maog gyapon then I still remember nga happy gud mi tanan like the bisdak when you announced it like oh my gosh si Shera I didn't know magud di ba kay lately naman kita nagka-friends. So, it's like, hala, doon ko sa inyong bayat ang time, like, hala. So, usap po to sa nga nakahatag ng hope na mabuntisan ko. Oo, kay, sus, makaingon ko nga, kanang, it's never too late. Wala lang jud, sa kato pa gid ha, kato na hitabo to when we least expected it. Kanang, di ba naka-remember ka to sa deck, ningon ko nimo nga, mahitabo ra gid na, kanang, ang Ginoo mohatag ra na nimo something nga, wa jud ka nagdahom. As in, kato nga time, wala, kapila mi magpiti, wala. And then, niya na pag-guess Irvin, pag-check din ha. And then, suddenly, di ba, positive. So, see how inspiring is that after all what they've been through? Nabuntis did you share at the right time? Mao jud. Like, ako para nako personally, every fertility journey is unique, no? Yes. Naiuban, though mine is kanang a long wait, naiuban mas longer pa gani, no? Pero if I have to redo it, kanang dili na karon ha kay pila na katuig ikaduha pa. Basta kung pabalikon ko ato nya, I still have to wait no nato kadugay. Ganahan gyapon ko siguro I would still do it kay ngano after a long wait as in nindot jud kayo kanang makayong ka ba it's worth the wait as in kanang ang feeling no kana inig panganak nimo day malipay mo ka mogawas ang bata pero kana jud mahibaw-an nimo nga nabuntis ka for after a long wait sus makaingon jud ka kwan pud day kanang
Or settled na po mong doon ni Irvin at that time. You're not too old to get a baby, not too young, maturity-wise. So, di ba? Pero kung makaingon sad ko kung earlier pa to, mas didaghan pa siguro among bata siguro. ron. Oo. Mas pero mga Pero at least everything has a karon purpose man na at least here. karon nami usa healthy Yeah. para buyag. Okay, Dai. So, next question. So, looking back, what did the waiting season teach you about yourself? I would say nga strong di ay ko. Oh. Gawa sa pobre ko kay wa ko ka-afford sa IVF, Grabe. pero yeah, I could be strong. Kay katunga time dili lalim ha. Some people would give up. Like yes. pila lang ka tuig buwan nga trying mo give up na or would do something na kuan gani sa ilahang way. Pero katulang jud is ni ang wala kay ko naingon nga ni abot sa point nga na depressed kog maayo, but at least because kay na strong man ko I was able to kanang divert my kuan gani thinking sa positive lang gyud ana and all. Kay dili pa ko strong ato day. Wala jud wa jud may tabo. It really helped with knowing Irvin is a positive person. Both of you are like fun lang gyud ba? Oh. Na dili lang gyud kayo Chill sink lang, in chill. as serious. Chill lang. Chill kay kanang naka-realize po ko nga kanang kung imo stress yourself, it wouldn't kanang help you. Yeah, it kanang kung imo pod i-grabe og kuan nimong kaugalingon nga ma-frustrate na kag maayo. So walay it would not lead you to kanang success or positive result. Wala jud. Kana inyo lang jud is magtinubangay mo kanang sana enjoy the process. Mao ra gyud kay kung ang result naa mas maayo, kung ang wala pa ang result then try again. Because at the end of the day, the husband and wife man gyud na nga fight, diba? At least one of you should be strong or both of you should be kay. But it's okay nga ma-down usahay, that's normal, but at least mo fight gihapon gyud, no? And then trust in the Lord gyud. Mo pina ako nga nga na pick up sa lesson nga imo ang kay kung imo lang mo lagi ang ilang giingon is kanang tanan gyud God works in his own ways, like kanang very mysterious sad no, di ba? Kay wala gud mi nag-expect and then hitabo ni nangayo ko atong mayo pabuntison ko before kato akong friend gihatag niya. I mean like kay baw ang Ginoo what's best for you. True. So I agree to that 100%. Okay, Dai. So the last question, but not the following questions could. So how do you define perfect timing now? Because ikaw man jud para nako no sa akong mga circle of friends is bagay jud ninyo ning perfect timing ninyo. Mo yan yung motto. Mao. Actually for me, sa ako lang niya nga, there's no such thing as perfect timing. Pero when you surrender all things to God, like imo lang siyang kung anon sa imong gusto, if things don't go as you plan, i-lift lang nimo everything to God, and then everything that happens in His time are all perfect. Oh yes. So that's so nice. Yeah. Mahitabo na siya in the year after 2-3 years, still perfect. Kay mo man na imong giwish. That's your description. So that's my kuanan jud is surrender to God and let Him work His ways. Mao ra gid na siya. Like don't stress yourself, don't be frustrated kung di mahitabo because God answers your kuan man kanang prayers. Maminaw gid siya nimo. Kung dili na siya para nimo, then He has something better for you. Yeah, I always believe on that, June. And then there's always another plan for you. If one plan kay dili man successful. So, oh my God. Kay ingon sila kanang your life has been written na daw sa Ginoo. Yes. As planned na daw. So pabaliho ka siya kanang ayaw na lang gani dibdibag maayo. Correct. For me kay not all makadawat or not all so kanang are strong enough to face failures. Correct. Or kanang mga kuan, pero naalang yun, you have to have very good support system surrounded with good friends. At least makatabang pod na siya no to lift you up. Pero one thing lang jud salig, don't lose faith
and be hopeful lang yun. Maharagi na siya. Daghan kay kog take sa imong stories, Day. I-take. Thank you, Jud kayo sa Walay imong problema, time. anytime. And nagpa-interview ka. Walay problema. So now, Day, I'll give you a focus on the camera. And what will you say to Amara or to Irvin? Like to Irvin first. Say and to thank you to Amara. Irvin for everything sa tanan-tanan nimong ginabuhat sa kasugod atong uyab pata until now nga nahimo na kang papa sa akong anak. Thank you for the support, for the love, like imuhang ginabuhat. Ako jud nang kuan na kita, I see you. And peekaboo, I see you. So to Amara, I hope you will grow as God-fearing individual, and hope you'll be as kind as your mom, generous, and just be a healthy kuan na lang. Grow as healthy as possible kay para wala tay problema. And yeah, thank you for everything pagpa-kompleto sa akong dream of having a family. So thank you, and I love you, both of you.